اور وہ دہشت گرد قسم کے مولوی جن کا کام ہی یہ ہے کہ توہین مذہب کی آڑ میں لوگوں کو ایکسٹرا جوڈیشل طریقے سے قتل کر دیا جائے۔ ہیلو فرینڈز، ست شری اکال، آداب، نمستے، ویلکم بیک ٹو آور چینل الہی ریئیکشن۔ آج ہم اپنے چینل پہ لے کر آئے ہیں بہت ہی شاکنگ ویڈیو پہ ریئیکشن، جس میں ہم ریئیکٹ کرنے والے ہیں مفتی طارق مسعود پر قتل کا فتویٰ، FIR ایشو طارق مسعود انجینئر علی مرزا جی۔ جیسے ہی میں نے اس ویڈیو کا ٹائٹل پڑھا تو میں بہت زیادہ شاکڈ ہو گئی کہ مطلب کیا یہ سچ ہے؟ اور کئی بار آپ لوگوں نے دیکھا ہی ہے، ہم اپنے چینل پہ اتنی ساری ویڈیوز پہ ریئیکٹ کر چکے ہیں، کئی بار ایسا ہوتا ہے کہ ٹائٹل اور تھمبنیل ایسا بنا دیا جاتا ہے کہ مطلب صرف آڈینس کو اٹریکٹ کرنے کے لیے یا پھر اس کو کلک بیٹ آپ بول سکتے ہو۔ تو ابھی ہمیں پہلے ویڈیو دیکھنی پڑے گی، کیونکہ ہم اتنے سارے بیان سن چکے ہیں طارق مسعود جی کے، کتنا کچھ ہم ان کے بارے میں جانتے ہیں، تو پتہ نہیں مطلب یہ اس بات پہ بھروسہ سا نہیں ہو رہا۔ تو چلیے پہلے ویڈیو دیکھتے ہیں، پھر اس کے بارے میں بات کریں گے۔ ویڈیو کا ٹائٹل بہت زیادہ سینسیٹیو ہے، اور جیسے ہی ہم نے اس چیز کو پڑھا پہلے تو ہمیں وشواس نہیں ہوا، میں نے دوبارہ اسے ریڈ کیا، لیکن تو ایسا کئی بار دیکھا گیا ہے کہ ویڈیو کی ٹائٹل اور جو ویڈیو کا کانسیپٹ ہوتا ہے اس کا آپس میں کوئی کنیکشن نہیں ہوتا۔ انہوں نے کلک بیٹ کے لیے یا پھر ویسے ہی کئی بار ویڈیو کو وائرل کرنے کے لیے کچھ اس طریقے کے سینسیٹیو ٹائٹل رکھے ہوتے ہیں۔ تو پہلے ہم اس ویڈیو کو دیکھتے ہیں، پھر اس ویڈیو کے بارے میں بات کریں گے۔ تو بنا کسی دیری کے شروع کرتے ہیں آج کی اس ویڈیو کو۔ مفتی طارق مسعود صاحب حفظہ اللہ تعالی سے متعلق جو دیوبندی مکتب سے تعلق رکھتے ہیں، ہمارا ان سے علمی اختلاف اپنی جگہ، لیکن اس وقت حقیقت بات ہے کہ ان کی لائف رسک کے اوپر ہے، اور وہ دہشت گرد قسم کے مولوی جن کا کام ہی یہ ہے کہ توہین مذہب کی آڑ میں لوگوں کو ایکسٹرا جوڈیشل طریقے سے قتل کر دیا جائے، اس پورے سینیریو کے اندر مفتی طارق مسعود صاحب کے اوپر الزام لگنا یہ سیدھا سیدھا ان کے قتل کا فتویٰ جاری ہونے کے مترادف ہے۔ اور آپ کو پتہ ہے یہ جو چشتی رسول اللہ پارٹی ہے، TLP والے، جن کے دھرنے صرف قادیانیوں کے خلاف ہیں، چشتی رسول اللہ والی کتابیں وہیں سے پرنٹ ہوتی ہیں جہاں سے وہ لاہور سے دھرنا لے کے نکلتے ہیں، لیکن کبھی ان کی دکانوں کے باہر آپ کو یہ دھرنا دیتے ہوئے نظر نہیں آئیں گے، کیونکہ یہ ان کے گھر کی بات ہے۔ تو یہ جو چشتی رسول اللہ پارٹی ہے، TLP والے، انہیں ایک اچھا موقع مل گیا دیوبندیوں سے اپنا پرانا غصہ اتارنے کا، اور انہوں نے ٹویٹر کے اوپر بھی ٹرینڈ چلانا شروع کر دیا، اور مختلف پوسٹیں بھی لگائیں، مختلف علماء نے بھی تقریریں ریکارڈ کیں۔ اب وہ خطرناک بات بھی آپ یاد رکھیے گا کہ ان کے نزدیک تو توبہ قبول ہی نہیں ہے جب تک کہ بندے کو مار نہ دیا جائے۔ تو یہ توبہ یا رجوع ریکارڈ کروانا یہ ان مسلمانوں کے لیے جو قرآن و سنت کے ماننے والے ہیں، جو بابوں کے ماننے والے ہیں وہ تو اپنے مولویوں کے اور بابوں کے پیچھے چلتے ہیں، سیدھی سی بات ہے۔ اس لیے میں تو مفتی طارق مسعود صاحب کو یہ مشورہ دوں گا، آج کل وہ کسی فورن ٹور پہ ہیں، غالباً کینیڈا گئے ہوئے ہیں، تو کچھ عرصہ وہیں رہیں، سیدھی سی بات ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جنید جمشید صاحب نے کچھ بھی نہیں کیا تھا، ان کی زندگی انہوں نے اجیرن بنا دی تھی۔ ایئرپورٹ کے اوپر بھی ان پر اٹیک ہوا، وہ تو اللہ تعالیٰ نے انہیں اٹھا لیا، ادروائز انہیں بھی شہید کر دینا تھا۔ طارق مسعود صاحب کا جو جرم ہے وہ ان سے بہت بڑا ہے، اور اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ ان سے گستاخی ہوئی ہے۔ ہمارا موقف یہ ہے کہ انجانے میں ہوئی سبقت لسانی ہے، سلپ آف ٹنگ ہے، اور جب ان کی توجہ دلائی گئی تو انہوں نے معذرت بھی ریکارڈ کروا دی، اس میں انہوں نے کہا میں رجوع کرتا ہوں، اگرچہ وہ رجوع ہمارے علماء کو ایکسیپٹیبل نہیں ہے، کیونکہ ان کا موقف یہ ہے کہ غیر مشروط معافی مانگنی چاہیے، اگر مگر کے ذریعے نہیں۔ تو میرے خیال ہے مفتی صاحب کو اس قسم کی بھی ایک معافی ویڈیو میں ریکارڈ کروا دینی چاہیے، ادروائز انہوں نے پیچھے نہیں ہٹنا۔ ویسے تو چانس ہے کہ ابھی بھی پیچھے نہ ہٹیں، لیکن جب ان کی منہ بولی آپ خواہش پوری کر دیں گے تو پھر ان کے پاس کوئی اخلاقی جواز نہیں رہے گا۔ بہرحال اب پوری زندگی ان کی اس اعتبار سے تو ونریبل ہے، کیونکہ جو لوگ دہشت گرد مولویوں کے تربیت یافتہ ہیں وہ تو ان کی طاق میں رہیں گے، کیونکہ انہوں نے جنت میں پہنچنے کے لیے آسان ذریعہ اسی کو بنانا ہے، پر ابھی بھی یہ سمجھ اور کوئی نیکی کا کام انہوں نے کیا یا نہیں کیا، اپنے زوم میں انہوں نے یہ نیکی کا کام کر کے جنت کمانی ہے۔
क्योंकि कत्ल के लिए तो सिर्फ माफी तारिक मांगना मसूद साहब तो के लिए मेरी जायज रिक्वेस्ट नहीं है। यही है कि एक तो 2-3 महीने के लिए भी जहां हैं दूसरे मुल्क में वहीं रहे। नंबर 2, गैर मशरूत मुआफ़ी की एक वीडियो अपलोड करें, क्योंकि उनके अपने मकब फ़िक्र के भी बड़े बड़े उलमा उन्हें कंडेम कर रहे हैं, उतने सख्त अंदाज में नहीं, लेकिन बहरहाल उन्होंने ये माना है कि ये गुस्ताखी हुई है। रहे बरेलवी हजरात, तो वो तो मौके की तलाश में थे, और मैं पर्सनली काफ़ी ज़्यादा फ़िक्रमंद हूँ इस हवाले से। इसलिए आप देखें कि जैसे ही उनकी रुजू की वीडियो आई, सबसे पहले मैंने उसके नीचे कमेंट्स किए, उसे अपने ऑफिशियल पेज से शेयर करवाया कि कहीं शैतान हमारे स्टूडेंट्स में से किसी को बहका ना दे और वो किसी ऐसे ट्रेंड का हिस्सा बन जाए जिसमें एक मुसलमान की लाइफ वनरेबल कर दी जाए। अगरचे उनसे मिस हैंडलिंग हुई है, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन जब उन्होंने रुजू रिकॉर्ड करवा दिया, माजरत कर ली, तो अब इस मामले को ठप कर देना चाहिए। अगर वो रुजू ना भी रिकॉर्ड करवाते तब भी हमने इस किस्म की कोई हरकत नहीं करनी कि किसी के कत्ल के ऊपर उभारा जाए या उसके ऊपर इस किस्म का इल्ज़ाम लगाया जाए कि उसकी ज़िंदगी, उसकी फैमिली की ज़िंदगी मुश्किल हो जाए। दावत तौबा ही पेश की जाएगी, और अगर इख्तलाफ इस नौयत का होगा तो कानूनी रास्ता इख्तियार किया जाएगा FIRs के जरिए। सीधी सी बात है, कानून को खुद हाथ में लेना ये इतना खतरनाक खेल है कि इसके जरिए कोई शख्स अपनी जाती दुश्मनी भी निभा सकता है, जो अक्सर होता है। इसलिए मैंने फौरन उसे शेयर किया, कमेंट्स कर दिए, ताकि ये मामला एटलीस्ट हमारे हवाले से तो ठप हो जाए, क्योंकि सोशल मीडिया के ऊपर दावत व तबलीग के हवाले से जो लीडिंग प्लेटफॉर्म है वो हमारा ही है। इसलिए मुझे खतरा था कि कोई शैतान के बहकावे में आके गुस्सा निकालने की कोशिश न करे खामखा। हमारा उनसे इल्मी इख्तलाफ है, बुनियादी अकायद के ऊपर इख्तलाफ है, उसमें कोई शक नहीं है, और वक्तन फ़वक्तन वो हम हाईलाइट करते रहते हैं, उनकी गलतियां भी, उनके बुजुर्गों की भी, चाहे उनको बुरा लगे, लेकिन ये तो हमारे काम का हिस्सा है। सिर्फ अमर बिल मारूफ नहीं करना, नही अनिल मुनकर भी करना है इंशाअल्लाह ताला। तो ये जो उनकी वीडियो है वो इंटरनेट के ऊपर अवेलेबल है, कुछ उसके शॉर्ट्स करीब वाले भी अवेलेबल है। जिसके ऊपर ज़्यादा हंगामा खड़ा किया है वो पीछे से किसी ने अपने मोबाइल में बनाई हुई है और उसे अपलोड कर दिया। ज़ाहिर है वो तकरीर कर रहे थे तो अपलोड ही होनी थी। उस तकरीर के बाद भी वहां बैठे हुए लोगों ने उनका अलग से एक इंटरव्यू किया इसी बात के ऊपर। वहां बैठे हुए लोगों को यह बात समझ आ गई थी कि इनसे मसला मिस हैंडल हो गया। फिर एक शख्स ने उनके साथ बैठ के वीडियो बनाई है जिसमें उन्होंने कहा कि ये आप क्या कर रहे हैं, इस तरीके से तो आप काफिरों के हाथ में एक हथियार दे रहे हैं। तो उन्होंने कहा नहीं, काफिरों को जवाब मिल जाएगा मेरी इस बात से। और फिर अपनी बात की दलील में मुख्तलिफ वो बातें करते रहे, वो मैं थोड़ा बहुत यहाँ पे डिस्कस भी कर लूँगा इंशाअल्लाह। और उसमें उन्होंने यहाँ तक कहा कि डिक्शनरी उस ज़माने में मौजूद थी, और ये जो मैंने बात की वो मैंने ज़ाहिरन डिक्शनरी के ख़िलाफ़, नाऊज़ु बिल्लाह, कुरान की बाज़ आयात के अल्फाज हैं। तो हालांकि ये बात बिल्कुल गलत है, डिक्शनरी उस ज़माने में नहीं थी। डिक्शनरी तो नॉन अरेबिक लोगों को अरबी सिखाने के लिए बाद में बनाई गई है। पहले ज़ुबान वजूद में आती है, बाद में डिक्शनरी वजूद में आती है। इंग्लिश बोलने वालों ने पहले इंग्लिश ज़ुबान को इस्टेब्लिश किया है, उसके बाद जिन लोगों को इंग्लिश नहीं आती उनके लिए उन्होंने वो सारे वो टेंसेस का सिलसिला शुरू किया और बताया ये वर्ब्स होते हैं, और इस तरीके से मुख्तलिफ चीज़ें उन्होंने हाईलाइट की ताकि जो इंग्लिश नहीं जानते वो इंग्लिश सीख सकें। तो ये बात उनकी गलत थी। वो वीडियोस अवेलेबल हैं, वो आप देख सकते हैं। ओ माय गॉड, मतलब आज की जो वीडियो थी वो बहुत ज्यादा शॉकिंग थी।
पहले मुझे लगा था कि शायद कुछ कई बार टाइटल ही कुछ अलग लिखा होता है पर उसके अंदर ऐसा कुछ नहीं होता, पर ऐसा नहीं है। अली मिर्जा जी ने बोला कि उन्होंने गुनाह तो किया है, पर अभी भी हमें क्लियर नहीं हुआ इस वीडियो के अंदर कि उन्होंने कौन सा गुनाह किया है। अगर आपको पता है तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताओ, क्योंकि जैसे अली मिर्जा जी ने बोला कि उनको माफी मांग लेनी चाहिए और उन्होंने एक जगह पे रजू कर लिया है, तो उससे मुझे लगा कि शायद उन्होंने कत्ल नहीं किया, कुछ और गुनाह हुआ है उनसे। तो जो भी हुआ है, जो भी पूरा केस है, वो आप हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताना, क्योंकि ऐसी वीडियो देख के मतलब उसके पीछे का क्या पूरा है, क्या पूरी जानकारी है, वो हमें भी जाननी बहुत ज्यादा जरूरी होती है। तो जरूर बताना कमेंट सेक्शन के अंदर। और हमें ये जानकर बहुत ज्यादा शॉक हुआ है कि तारिक मसूद जी ने ऐसा क्यों किया है। और लेकिन इस वीडियो के अंदर ना थोड़ा सा बात जो है वो क्लियर नहीं हुई है कि वाकई में उन्होंने कत्ल किया है। तो वो फिर माफीनामा के लिए क्यों बोल रहे थे अली मिर्जा जी कि वो माफी मांग ले, या वो कोई वीडियो के राही जो है अपना माफीनामा कनाडा से भेज दे, कहीं ना कहीं मैटर जो है वो थोड़ा शांत हो जाएगा। तो वो चीज हमें समझ नहीं आई। और इन्होंने, अली मिर्जा जी ने बीच में एक बात और बोली कि इनसे जो पूरा मामला है वो मिस हैंडल हो गया। तो मामला मिस हैंडल क्या हुआ वो हमें बात समझ में नहीं आई। एग्जैक्टली एक्चुअली हुआ क्या ये इस वीडियो के थ्रू हमें समझ नहीं आया। लेकिन अगर ये बात सच है कि जो अली मिर्जा जी बोल रहे थे कि तारिक मसूद जी ने कत्ल किया है, तो ये तो बहुत ही गलत चीज है जो हमें बिल्कुल भी एक्सपेक्टेड नहीं थी। और इस टाइम तारिक मसूद जी कनाडा में हैं, तो आई एम श्योर कहीं ना कहीं कुछ तो मिस हैपनिंग हुई है जिसकी वजह से वो आउट ऑफ कंट्री हैं। लेकिन पूरा मैटर क्या हुआ है अगर आपको मालूम है तो आप हमें अपने सजेशन और अपनी जो है अपनी साइड की स्टोरी जो है हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। तो आपकी जितनी भी सजेशन होंगे वो हम कमेंट सेक्शन में जरूर पढ़ेंगे। बाकी आज की वीडियो हमारे लिए बहुत शॉकिंग। तो ठीक है गाइस, इसके साथ इस वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं। होप करते हैं आपको रिएक्शन अच्छा लगा होगा। अगर रिएक्शन पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना, चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना, कमेंट सेक्शन में जरूर बताना ये वीडियो कैसी लगी, और हम मिलेंगे एक नई वीडियो में। तब तक के लिए ओके बाय।